ଯେନ୍ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ରତ୍ନାକର ତାର ଯଜ୍ଞରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଇ ସମୟାନେ ତାର ଗୁରୁ ଆସିକରି ତାର ମରଣର ଭେଦ କହିଛନ୍। ଆରୁ ତାର ମରଣର ଭେଦ ହେଉଛେ ତାର ଭଞ୍ଜା। ତାର ଭଞ୍ଜାର ହାତେ ତାର ମରଣ ହେବ। ଇ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ତାର ଭଞ୍ଜାକେ କେନ୍ତେ ହିଁ ମାରବା ତାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ସେ କାଏ କାଏ जुगाड़ କରୁଛି। रत्नाकर आज हूँ उआस जानी था और 8 दिन गला तोर बहन तार छुआ के जन्म करवा और हे छुआ जदि पृथ्वी के पलय आला बोले तोर मरण सुनिश्चित এটা জানি था বুঝলো गुरुदेव मोर ना रत्ना करो आरी सारा संसार जाकी मोर ना थी थर हर मुई सबू पे कली न तमे चिंता ने करो ए छुआ जेन दिन जनम हेबा आमे ताके डाक्टर खाना लाइट पकाबार लगी नमा बोलमा आर बाटे जंगल भितरे बुझलु जेते दिन तक रत्नाकर हमको पैसा दौथुबा तोते हेंता हमें निर्यातित करू तुमु इटा तु जेल बोली भावुछु ऐसे इटा तोते जानी ग्राम में ठाने रखीछु नाले तोर कन्या तोते आसीगिरी नहीं जीवा हेती लगी तोते ई जगह रे रखाल छु ई जगह होता होता भी कहीं नहीं पान तोर घरर सारा वंश आले भी नहीं पान बोलू पुओ इने तु थान ए बाड़ी आन रे आन हिट बाड़ी धर सलाम था सर पोड़ चमड़ा है पूरा जेतो तो गेले सो किछि नै करबा खाटा पर जेतो मार खाइले भी किछि नहीं कहवा जो चाबी ग्राम जो आज्ञा सर जो हो सुसुरी लागली छुआ सब सरीगला कहाँ सरी गला तोर छुआ परी जन्म हेते हेते तोर बरसला रत्ना करो ताकि मारी देबा हैं काना बोलू मोर छौ छौ रचना कर मोर छौ के मत बा हेते केबे ही नहीं थे खाली हेंता बोलू छुके ई भीतर तू जन पड़ी छु अरे पुलिस वाले तते जन धुरकुटा करे नहीं पिटू जन के हेथिर भी मुख्य कारपोटदार तोर हे बरसला रत्ना करो है दे तू काना करबो ये जल्दी कर दे मु कहि दउ छे मु तो तते कोली देली न तू जा कर से कह जा तू हेता केबे ही नहीं थे हेता केबे ही नहीं थे
আমার ছুয়ার বাকি মা বুয়া অনলাইন वाला के लागू क्या करूं मैं मजबूर है मैं बाध्य छुआ के नहीं की जीवन ने मुझे माफ कर दो किसकी গুরু 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 সে সদব সে ছুয়াকে নেই যাইছে সেখানে করতুলে নীলজ মহা কইয়ে যে আর মতে নেই গলা বলি এখন বুঝা কান দিব କାଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୁଡ ଚମଡ଼ା ପିଟି ପିଟି ତ ପୁରା ମୋର ଝାଲ ମୂଳ ସବୁ ବହି ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ତୁନି ଟିକେ ପିଇଦେବା ଆଜ୍ଞା ଖରା ମାସ দেখুন কানা আছে আয়া কানা ঠান্ডা আছে দন তো কোল্ড ড্রিঙ্কস ঠান্ডাটা পুরা দন ঠিক আছে পিলে আইরা ବହୁତ ଆଜ୍ଞା যা অথা হেই নিব କାଣ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ଫୁଡ ଚମଡ଼ା ପିଟି ପିଟି ତ ପୁରା ଅଥା ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଝାଲ ମୂଳ ପୁରା ବାହାରି ଗଲା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ হেন্তা বলুছ ঝারসুগুড়া থি হেন্তা গুটে চোরকে পিটি পিটি আমার পুরা হালত বিগড়ি যেতেলা ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଖୁଲି ଖୁଲା ବୋଧେ ପଲାଲା ନ କାହିଁଲେ ରତ୍ନାକର ଜାଣିଲା ତମକୁ ମାରିଦେବା ଆଜ୍ଞା যাও দরমা যাও যাও ଚାଲୁ 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 দৌড়ো দৌড়ো କିନାରେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା কি জানে কেন ফলে গলা জি ରତ୍ନାକର ଜାଣିଲା ଆମକୁ ମାରିଦେବା ଆଜ୍ଞା पूरा मार दवा जो आके जो देखमा जो चलो 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 କିନାରେ ଗଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ନି ପାରିଲା ଏଟା ରତ୍ନାକର ଜାଣିଲା ଆମକୁ ପୁରା ମାରିଦେବା খাই দলু রে বাবু তুই ভাল করে বাইনথিলু কিনি তাকে ଭଲସେ ବାନ୍ଧିନି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବଣିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ବାନ୍ଧିନି ପୁରା কোনটা পলি মারি কি জানা କାଣା କରିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଖାଇନି ଆପଣ ବୁଝିବେ ନା ତାପରେ ହେଲେ ରତ୍ନାକର ମତେ ବି ମାରିଦେବା তুই তো হেন্তা বলছু রে বাবু সবুতি এটা মতে খাইলু হ্যাঁ চল 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 জলদি মন্দ চল দেখ বাচ্চা अरे केते दिन तो बारे छुआ के खुजू तू बरे ई नीलज महा गुटे से सदेव छुआ के नहीं गला बोली कि मन ने आसी कि गुहारी होचे नीलज काहे का तमे जदी छुआ के नहीं खुजी पाललो मोर मरण हेबा और मोर मरण हेले तमे भूखे मरबाटा सारा बुझलो कि नहीं एतकी जल्दी होचे छुआ के खुजो और खत्म करो काल महा काहे का गुरुदेव प्रणाम ए रत्ना करो से छुआ के सदवा बुही नहीं गला तो मैंने तुम पड़ के देखुछ हैं अकेले फागिर काना करछो तुमे हैं काना के तुम टिंग मारछो सब गुरुदेव मोर ना रत्ना हाल बतो रत्ना करो फतला करो तो छुआ के नहीं गला ना और तुम मैंने हाथ टिंग मारलो
ତୁମେ ଯଦି ଛୁଆକେ ନେଇ ବାହାର କରୁଛ ଏଟା ହେ ଛୁଆ ହିଁ ତୋର ମରଣ ଅଛି। ସେ ଛୁଆକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର, ନା ଛୁଆ ଲାଗି ହିଁ ତୋର ମରଣ ହେବା। ওই চল ବିଧିର ବିଧାନ ଯାହା ଅଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଫଳବା। ଯାହାର କର୍ମେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା। ଯେ ଯେନ୍ତା କରମ କରବାରେ ବାବୁ ସେ ସେନ୍ତା ଫଳ ପାଇବା।